The South African macadamia industry has grown into a major world force, competing with Australia in terms of being the largest producer. The world's largest macadamia company, Marquis Macadamias, calls these two countries home, and the Plaas TV team recently had the opportunity to visit their state-of-the-art factories in Nelspruit. Stay tuned for some insights on this amazing industry. For now, over to Lisa for the latest agricultural news. Pioneer, gemaak om te groei. In today's news, Aartappelmarkte Biological Products, or OBP, has announced that horse sickness vaccines will only be available early December. This follows a prolonged shortage and unavailability of the vaccine, while regulations stipulate that all horses should be vaccinated before 31 October every year. OBP has given the assurance that contingency plans are being implemented and closely monitored to ensure that production outputs meet demand. The OBP African horse sickness vaccine is the only vaccine of its kind registered for use in South Africa in terms of the Fertilizers, Farm, Feeds, Agricultural Remedies and Stock Remedies Act of 1947. And Adrian de Lange has been appointed as the new Managing Director of Netafim South Africa. He took over the reins from Etienne Erasmus on 24 November. Erasmus, who has been Netafim South Africa's head since 2006, will stay on until the end of February next year to ensure a smooth transition. Before joining Netafim, de Lange served in different roles at the Omnia Group. And agricultural company TVK Investments recently became the first company to be listed on the Cape Town Stock Exchange. The business has also been approved for secondary listing on A2X markets. Its shares will be available for trade on A2X from 30 November this year. A2X is a licensed stock exchange that provides a secondary listing venue for companies. According to a press release, the collaboration between these two exchanges means that listed companies will be able to choose how to access both the retail and wholesale markets in South Africa. And that's the news, but don't go away. Ek gesels nou met een van die direkteure, Roelof van Rooyen, oor die macadamia bedryf. Ons gaan so 'n bietjie kyk wat in die wêreld gebeur en natuurlik wat by hierdie wonderlike fasiliteit ook hier gebeur, net so buite Nelspruit. Roelof, ja, 'n relatiewe klein neutbedryf in die wêreld. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, die macadamias is basies 1% van wêreldboomneute. En ek dink ons bevind onsself in 'n baie niche bedryf wat baie goeie groei vorentoe toon en ons is bevoorreg om in hierdie bedryf te wees. En plaaslike verbruik, hoe groot is dit? Plaaslike verbruik is redelik klein. Ek dink met die LSM groepe wat dit bietjie onbekostigbaar is, maak dit baie moeilik vir neute om lokaal geabsorbeer te raak. So meeste van ons macadamias word uitgevoer buiteland toe. Nou, hoe het dit gekom dat ons nou die wêreldleier is, as ek dit so kan stel? Nee, ek dink is maar die Suid-Afrikaanse bloed wat deur ons pomp. So macadamias het in Australië begin, maar gou het Suid-Afrika gesien dat ons ook lekker kan plant en lekker kan boer. En ons het sommer gou in 2015, as ek reg onthou, het ons verbygegaan as die wêreld se grootste produsent. En wat plant ons aan? Wat plant ons aan? Huidiglik is dit so tussen 3 tot 5000 hektaar per jaar wat ons in Suid-Afrika plant. Daar's baie groot groei wat ook huidiglik plaasvind in lande buite Suid-Afrika, Mosambiek, Zimbabwe, Zambië, almal groei baie lekker sterk op die oomblik. En dan natuurlik in Asië plant China,
in Vietnam plant hulle en dan natuurlik in die Suid- en Sentraal-Amerika's plant hulle ook. Ja. En hoe groot is hulle in vergelyking met ons? Australië is baie dieselfde as ons huidigelik op produksie. Ons is verby hulle in 2015. Wêreldproduksie huidigelik is so 200,000 ton, 230,000 ton, waarvan Suid-Afrika so om en by 50 doen en Australië redelik naby aan die 50 ook op die oomblik. En wie's presies is ons mark, Roelof? So huidigelik meeste van die neute gaan Noord-Amerika, Wes-Europa en dan Asië toe. In die Asiëse lande is dit maar China, Japan en Suid-Korea wat meeste van die produk absorbeer. Ja. En sê vir my, wat soek hulle in hierdie produk? Ek dink mense is al hoe meer agter vegan plant-based tipe dieete aan. Daar's nog baie navorsing wat gedoen moet raak in ons macadamias, maar ons val baie lekker in 'n baie goeie sektor of 'n segment van voedsel in. So ons is 'n gesogte kos op die oomblik. Nou jy het ons op 'n toer geneem deur hierdie wonderlike fasiliteit van julle. Wat is die doel van hierdie fasiliteit? Ek dink die doel van die fasiliteit was om prosesseringskapasiteit te skep vir die boere. Ons het op 'n punt gekom waar daar te min prosesseringskapasiteit in ons land was en dit was ons mandaat gewees om meer prosesseringskapasiteit te skep. Verwerkingsaanlegte is daar om kern uit die dop uit te onthul en natuurlik net in dop te pak en dit dan in die wêreldmarkte in te druk. En die aandeelhouers van hierdie fasiliteit, wie is dit? Ons was 6 aandeelhouers wat saam almal lokale boere is, wat daai tyd besluit het om saam te staan om die fabriek te bou. En julle het eers bekend gestaan as Global Macadamias. Ons het die fabriek onder die naam Global Macadamias gebou. Ons het so 4 jaar terug begin as aandeelhouers en toe ons 'n aandeel kon beding in Marquis Marketing wat in Australië sit, het ons naam ook verander na Marquis Macadamias wat ons prosesseringsaanleg se naam vandag is. En wat is die grootste uitdaging in ons bedryf tans? Ek dink ons grootste uitdaging is om bewustheid te skep en om supply and demand te navigate. Ek dink ons kom uit 'n niche bedryf uit waar daar wisselvallige volumes is en dis natuurlik nie altyd so gesond vir die bedryf of vir die mark nie. So deur om meer konstante volumes, beter oeskattinge, meer produk saam te trek, kan ons natuurlik meer stabiliteit skep daar buite vir die kopers, vir die retailers en natuurlik vir die verbruikers daar buite. Nou Roelof gaan nou vir ons verduidelik presies wat gebeur by hierdie fasiliteit van hulle. Kortliks verduidelik vir ons, julle het nou verskaffers en dit maak nie saak wie dit is nie. Dit is nie net hierdie 6 aandeelhouers wat aan julle lewer nie. Hoe werk dit? Ja, ons het huidigelik ver oor die 100 boere wat ons diens. Neute kom in as neut en dop en dan van daar af word dit of geallokeer na die drogingspunt toe of die houbins afhangende hoe nat of wat die voggehalte van die produk is. Daarna stuur ons dit na die krakery toe of ons pak dit as neut en dop. By die krakery word die kern en die dop geskei en van daar af natuurlik word die kern gepak in die finale bokse en dan oralste oor die wêreld gestuur. En hoe bepaal julle wat kry 'n produsent wat hy inbring? Hoe word die kwaliteit bepaal? Ons het baie pligsvertroude laboratoriumstegnieke wat ons gebruik. So ons sit met baie laboratoriumsdames wat help om die produk se gehalte te identifiseer en dan die boer word natuurlik vergoed op die goeie kern wat binne in die neut is in kombinasie dan met die slegte kern wat daar ook gesien raak. En is daar iets wat verlore gaan by 'n macadamia neut? Het sy die dop of 'n gedeelte van die neut wat dalk nie gebruik word nie? Word alles gebruik? Ek dink ons is in 'n bevoorregte bedryf waar ons omtrent alles kan gebruik. Natuurlik die goeie kern word gebruik vir eet. Die slegter kern kan mens druk vir olies en dit word dan of dit nou kosmetiese olies is of so gebruik. En dan dop kan ons natuurlik brand vir hitte. Dop kan mens ook semi-activated carbons van maak. So in ons bedryf is ons redelik neutraal op die verliese of op die uitskotprodukte. En waarna toe is julle op pad hiermee? Ek voeltjie hoor fluit, hier's nou 'n bietjie ontwikkeling wat ook hier gaan gebeur een van die dae. Ek dink deel van die prosesseringsaanleg is dat ons konstant maar produksiekapasiteit moet skep vir die boere. So die realiteit daar buite is soos wat die boere meer plant en soos wat daar meer plante in produksie kom, moet ons meer bins bou, meer fabrieke bou, meer depots bou. So dit is deel van ons mandaat en ons plig aan die boer om seker te maak dat daar prosesseringskapasiteit is vir hom vandag en natuurlik vir die toekoms vorentoe.
Goeiemôre kykers. Op die termynmarkte verlede week het grane en oliesade redelik goed gevaar, behalwe vir witmielies wat vir lewering in Maart 0,5% goedkoper is. Geelmieliepryse het met 0,7% gestyg, terwyl die koringprys skerp gestyg het met 4,2% vir lewering in Maart en sonneblom en sojabone het onderskeidelik met 3,4 en 0,7% gestyg. Ons sien dat daar die afgelope week op week 'n groot daling in die olieprys was van 7,8% en dis grootliks as gevolg van vrese oor die nuwe coronavirus variant wat ontdek is en die vrese dat daar reisbeperkings ingestel gaan word met 'n laer vraag na olie. Reeds as gevolg van die virus wat ook in Suid-Afrika ontdek is, het die rand swaar gekry teen die vernaamste wisselkoerse, 3,6% swakker teenoor die dollar, 2,8% swakker teenoor die pond en 3,9% swakker teenoor die euro. Graham, as far as the market is concerned, what does the consumer want from a macadamia nut? From a macadamia nut, they want a clean product that is hygienically healthy for the specific segment in which it's going. So macadamia nuts come in different sizes, and each size goes to a different segment in those markets. And a big portion of it having a good quality, since they are paying a proper amount of money for it, and they want a clean, hygienically well-produced product. And the standard at this facility, what does it consist of to ensure that we've got that quality? Oh, there's many things that comes into play here, but big portions of it is the way in which the processes are written, the BRC systems that are put into place to ensure that the highest quality is done, the amount of external audits that's done on the facility to ensure it's not only internal, but you get the external audits coming in and ensuring that you basically are giving the best product out to the customer. And talk to us about the price of a macadamia. It obviously depends on what you get, you pay for. So what are the prices like, the ranges? The prices would range literally from the sizes that you purchase. So you get different grades of macadamia nuts, and it's not quality grades, it's sizing grades. So it will start from a whole nut, which is called the Style Zero, which will be the goon size, a proper nice big one. They can range anything between $22, $21 a kilogram, to very small pieces that goes into the confectionery markets, it goes into the cookie trade, biscuits, cakes, etc. That can range probably between $12 and $14 a kilogram. And what do you use macadamias in? What is the need out there for? There's various needs, or shall I say various purposes in which markets it goes to. A lot of guys have recently started using it more into the baking side of things, so they enjoy putting it into different spreads of whether it is butter, you're starting to get it into the milks, you get it into what they call snack grade, as I mentioned earlier on, where it goes into packets, whether it's with mixed nuts and it gets eaten from that point of view. And then you get guys who use it for energy. You get a lot of athletes that use it. It's got great high energy contributions to it. So guys who do long distance running, cycling, etc., as they get tired, they'll grab a few nuts whilst they're in process of their exercise, and it gives them a very good healthy boost of energy. And the reason I say healthy energy, it's not sugar related, it's just a healthy way to energize their bodies to continue. Talk to us about our market. Where do these nuts go to, and who's our biggest market? The South African market, specifically Marquis Macadamia, we have various markets, of which North America takes a large portion of kernel, as well as Europe, and then it goes all across the world. It is literally nuts that go into Asia, into China, Japan. Japan likes the big, round, beautiful nuts. Where the confectionery markets are fairly well spread, and goes into very larger companies. For example, Subway have got a cookie which they put macadamia nuts in that actually consumes huge volumes, and that would be Subway, the takeaway store. And the past year or two with COVID, did it have an effect?
Yes, it surely did. It actually had a two-sided effect to it on the snack grade because of the fact that people were basically stuck at home, but they could still go into stores. The snack grade sold very well and is still actually very strong in the market. I think people were sitting at home, they needed some bit of indulgence and maybe tried different nuts that they didn't do previously. So that side of it was very good. The ingredients grade on the other side took a bit of punishment as factories closed down or manufacturers closed down for certain periods of time. So there was no production in those periods, which let the demand go down a little. But we're finding it to recover very well currently. It's looking positive. And seeing it's a relative small market compared to other nuts, is it easy to market? Again, two-sided. You know, there's so much information on other nuts out there that helps with the marketing side of it. With macadamias, there's so much untouched, and there's still such a huge portion of segments that can be taken. I would say it's an unknown nut, which probably does make the marketing of it a little bit more difficult. But what is nice with the current growth and the current plantings and the exposure to volumes that we are starting to get, it's much easier to bring more people into the trade and showing them what the product is. So it's a yes and no, but generally not so difficult. You eat it. If you eat a nice quality macadamia nut, very few people would say no to another one. And this concludes our visit to Marquis Macadamia. Join us again on the 27th of December, where we will visit a macadamia farm, AgriStar Macadamias. Merawe sneeu. Sien die verskil. Vir die maand van Oktober 2021 het die gemiddelde weeklikse aartappelprys gedaal vanaf die vorige rekordprys van R94,69 in September per 10 kg sakkie tot R66,65 teen die week geëindig op 5 November 2021. Die weeklikse gemiddelde prys het gedaal gedurende die maand van Oktober 2021 aangesien die daaglikse voorraadsvlakke toegeneem het en kwaliteitprobleme begin ontstaan het. Gedurende Oktober het die gemiddelde daaglikse voorraad met naasien by 52% toegeneem teenoor September 2021. Die Oktoberprys vir 'n 10 kg sakkie aartappels het met gemiddeld 19,51% gedaal tot R66,65 teenoor September 2021. Die samestelling van verskillende klasse het vir die maand van Oktober verbeter. Klas 1 het met 5% gestyg, terwyl klas 2 en klas 3 met 2 en 1% gedaal het. Die grootte verspreiding het verander van September na Oktober met 'n verlaging van 0,45% vir groot aartappels. Medium groot aartappels het met 1% toegeneem, waar medium en kleiner grootes se persentasie ook verhoog het. In Oktober 2021 was omtrent by 8,6 miljoen 10 kg sakkie aartappels by Aartappelmarkte verkoop. Dit is 578,000 sakkies minder as die 5 jaar gemiddeld vir Oktober. Teen einde Oktober was daar 88,9 miljoen 10 kg sakkies vir die jaar op Aartappelmarkte, wat 3 miljoen sakkies minder is as die 5 jaar gemiddeld tot einde Oktober. Wat markandeel aanbetref het Limpopo die mark gedomineer met 86% markandeel vir die maand van Oktober, 'n toename van 18% teenoor September 2021. Teen die einde van Oktober het Limpopo 1,16 miljoen 10 kg sakkies
meer as hulle 5 jaar gemiddeld verkoop. Wat afleweringe aanbetref het die beide Limpopo en Sandveld 'n stygende tendens getoon, met Limpopo teen 42,53% en Sandveld teen 57,23% vir September 2021 teenoor die vorige maand. Omsetsnelheid verteenwoordig die persentasie verkope van daaglikse voorraad vir 'n spesifieke dag. Vir die maand van September het alle varsprodukte markte in Suid-Afrika se daaglikse omsetsnelheid 'n effense afwaartse tendens getoon en was daar dae waar die omsetsnelheid onder 40% in beweeg het, wat dit beteken dat 60% van daardie dag se voorraad oorgedra word na die volgende dag toe. Die gemiddelde omsetsnelheid vir Oktober 2021 was 44,34% en is 8,24% laer vir dieselfde maand in 2020. Indien ons kyk wat tans op die varsprodukte mark plaasvind, het die daaglikse voorraadvlakke begin daal die afgelope weke. Prys het meestal sywaarts beweeg met 'n opwaartse tendens in die laaste week van November. Die dalende tendens in voorraadvlakke kan toegeskryf word aan substreke in Limpopo wat begin klaarmaak met hulle oes. Vir die week geëindig op 19 November 2021 het die gemiddelde weekprys met naby 21% gedaal week op week na R29,50 vir 10 kg sakkie. Limpopo het tans die grootste persentasie markaandeel en hulle weeklikse verkope is op 1,3 miljoen sakkies meer as die 5 jaar gemiddeld vir dieselfde tydperk. Sandveld is besig om in hulle hoofoes in te beweeg. Hulle het tot dusver om en by 22% meer aartappels verkoop as hulle 5 jaar gemiddeld vir dieselfde tydperk. KwaZulu-Natal, wat tans in sy 3de week is van sy oes, staan op 165.409 sakkies meer as hulle 5 jaar gemiddeld vir dieselfde tydperk. Ter afsluiting, met die huidige marksomstandighede bied aartappels steeds 'n goeie waardeproposisie vir ons verbruikers.